Ako se zna da je rusa narodna imena rosopas, žuta trava i zmijino mlijeko u starim knjigama o lekovitom bilju nazivana milost Gospoda, Marijina trava, Božji dar, zlatni koren i koren za oči, može se zamisliti kakav je veliki ugled u širokim narodnim masama imala lekovita biljka koja se danas smatra otrovnim korovom. Razlog odbojnosti koja u naše vrijeme postoji prema njoj mogu da objasnim samo tako da su nastankom industrije lekova sve visoko vredne lekovite biljke proterane zato da bi se narod odvratio od njih i koristio sintetičke lekove. Rusa je razgranata biljka visoka od 30 do 80 cm koja cveta od maja do kraja leta i u jesen. Listovi su nazubljeni i slični su listovima hrasta, iz stabljike i korena teče narandžasto žuti gusti sok. Rusa mahom raste na južnim obroncima šuma, na potpornim zidovima, tarabama i na šutu. Koliko god da je leto sušno, a južne padine šuma isušena, iz biljke uvijek teče velika količina gustog narandžasto žutog soka. Rusa se može naći i zimi kada snijeg prekrije sve, ako je prethodno otkriveno njeno stanište. Ova biljka ima sposobnost da pročišćava krv i da stvara crvena krvna zrnca, te bih je zato pomešanu sa koprivom i izdancima zove preporučila kod leukemije. Da bi se postigao uspjeh, neophodno je dnevno piti najmanje 2 litre čaja od navedene mešavine. Odlična je i za metabolizam jer pročišćava krv i jetru. Ova lekovita biljka se sa uspjehom upotrebljava za lečenje obolenja žuči, bubrega i jetre. Stavljena u vino, 30 g ruse zajedno sa korenom držati 2 do 3 sata u pola litre belog vina. Veoma brzo leči žuticu. Preporučuje se i kod hemoroida praćenih peckanjem u završnom crijevu i kod probadanja i bolova pri mokrenju, kao i kod zujanja u ušima. U ovim slučajevima može se dnevno piti 2 do 3 šolje čaja u gutljajima. Čaj ne treba kuvati, samo ga popariti. Spolja se upotrebljava protiv zloćudnih bolesti kože, kurijeg oka, bradavica i neizlečivih lišajeva. Od ovog čaja postepeno nestaju siva mrena i rožnate mrlje na očima. Sok od rosopasa pomaže čak i kad dođe do odvajanja rožnjače i krvarenja iz rožnjače. List se opere pa se meka peteljka smrvi trljanjem između navlaženog palca i kažiprsta. Ovako dobijenom tečnošću kažiprstom se premažu uglavnom zatvorenih očiju. Iako oči nisu direktno namazane, tečnost će dospeti u njih. Ovo se odnosi na sivu mrenu, oslabljeni vid i preventivno na zdrave oči ako se mnogo naprežu. Meni samoj to veoma prija kada u noćnim satima sređujem prispelu poštu. Pošto tada jako naprežem oči, iz bašte donesem list ruse i uglove očiju namažem njenom tečnošću onako kako je navedeno. Svaki put imam prijatan osjećaj kao da je neka koprena skinuta sa mojih očiju. U homeopatiji postoji način na koji se od rosopasa spravlja tinktura koja se kod navedenih bolesti uzima 2 do 3 puta dnevno, 10 do 15 kapi u malo vode. Ima nekoliko godina kako su mi pričali o jednoj seljanci koja je pod desnim očnim kapkom imala crveni izraštaj veličine jagodice malog prsta.
Očni lekar koji je ženi trebalo da prepiše naočari i kojem se stvar nije sviđala, izraštaj je imala već 7 ili 8 godina, a da joj nije pričinjavao tegobe, uzeo je isečak i poslao ga na analizu. Bila je reč o raku kože. Za mladu ženu je to, možete već zamisliti, bio užasan šok. Pošto je njena porodica pripadala krugu naših poznanika, imala sam prilike da joj skrenem pažnju na Rusu. Bio je februar, a zima na sreću blaga. Rusa obično prezimi i ostaje zelena. Savjetovala sam joj da biljku iz bašte presadi u saksiju kako bi joj bila pri ruci, te da obolelo mesto 5 do 6 puta dnevno maže narandžasto žutim sokom. Pošto je izraslina bila na oku, rekla sam joj i to da je ova biljna tečnost bezopasna za oči. Savjetovala sam joj da jednom mesečno ide u Linz na zračenje kao što joj je lekar odredio, mada se zračenjem kancerozna izraslina ne može uništiti, nego naprotiv može doći do razaranja zdrave okolne kože, a često i kostiju. Tačno pred Božić veoma sam se obradovala kada sam saznala da je zloćudna izraslina nestala. Kada je žena došla kod mene, odmah na vratima mi je pala u zagrljaj. Očni lekar kod koga se lečila začuđeno ju je pitao šta je to radila. Njen odgovor da je jednom mesečno išla na zračenje u Linz rekao je: ako je to zaista od zračenja, onda je pravo čudo. Još mi je ispričala da psihički ne bi izdržala da gleda do kostiju razjedena lica drugih pacijenata koje je viđala na terapiji, da joj ja pred njena putovanja nisam ulivala onoliko snage, vere i samopouzdanja. Zato molim sve vas koji čitate ove redove, pomozite i vi ako naiđete na isti slučaj i poštedite svoje bližnje strašnog kraja. U naše vreme ekološke zagađenosti sve češće se događa da se zapaljena i odjednom natekla bradavica pretvori u rak kože. Maljavost lica i pojačana maljavost nogu i ruku kod žena ukazuje na poremećaj u radu bubrega. Pogođena mesta treba mazati sokom od rosopasa koji se dobija cijeđenjem u sokovniku. U frižideru sveži sok može da se čuva i do pola godine. Sok se nekoliko sati ostavi na koži da ga ona upije, a posle toga se ispere blagom sapunicom, pa se koža, pošto se malo isušila, namaže mašću od nevena ili uljem od kamilice ili od kantariona. Uz to valja sprovesti kuru čajem od koprive, pijući najmanje 3 do 4 šolje čaja raspoređenog na ceo dan i primijeniti sedeće kupke od rastavića kako bi se time poboljšala prokrvljenost bubrega. Jedan poznanik iz okoline Mainca je u svojim svakodnevnim šetnjama upotrebljavao sok od ruse kako je navedeno. Pritom ga je pratio njegov vjerni vučjak, ne više mlad. Jednom je sokom od ruse premazao oči psa, što je ovome naizgled stvarno prijalo, jer je svaki put kad bi njegov gospodar upotrebljavao sok od ruse seo pred njega gledajući ga molećivo. U jednoj parohiji u Gornjoj Austriji, gdje sam u novembru održala predavanje, upoznala sam jednog paroha koji je nosio naočare. Kada sam u februaru ponovo došla, više ih nije nosio. Kako je paroh ispričao, od novembra je svakodnevno slijedio moj savjet u vezi sa sokom od ruse. Osim toga, po njegovim riječima, sada vidi mnogo bolje nego ranije sa naočarima. Tada je listove ruse morao da bere ispod snežnog pokrivača.
Ovo navodim zato da bih pokazala da se neke lekovite biljke u svežem stanju mogu naći čak i zimi kada je sav biljni svet naizgled mrtav. Ovo je iz knjige Marije Treben, Zdravlje iz Božje apoteke. Želim vam svima dobro zdravlje, veliki pozdrav. Načini upotrebe ruse: čaj, 1 ravna mala kašika, popari se sa 1/4 litre vode, sveži sok, oprane listove, stabljike i cvetove, još vlažne, iscediti u sokovniku za spoljnu upotrebu. Tinktura kao homeopatsko sredstvo prodaje se u apoteci. Vino sa rusom, 30 grama ruse zajedno sa korenom preliti sa pola litre belog vina i ostaviti 1 do 2 sata, potom procediti i piti gutljaj po gutljaj.